Praise the Lord. Good morning. Praise God. In everything, give thanks, no? For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Praise God. So, um, from the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. So we have to give thanks to God for everything that He has given to us, for everything that He has done in our life. Praise God. Nga ang Ginoo mga igsoon maayos ato ang mga kinabuhi, no? He is the source of everything, the provider of all things. Hallelujah. He is our life and soul saver. Mao nga kinahanglan nga we must know how to give thanks to the living God. Hallelujah, for everything that He has given to us or He has done in our life. Praise God. So kinahanglan mapasalamaton ta kanunay nga importante gyud kayo mga igsoon ang pagpasalamat diya sa Ginoo. Mao na giingon diya nga sa awit nga usa ka butang nga maayo ang pagpasalamat, no? Ang pagpasalamat diya sa Ginoo. So atong pasalamatan ang Ginoo. Hallelujah, nga even in the good times or in the bad times nga moabot sa atong mga kinabuhi, praise God, kapaitan o kasakitan or mga panalangin na moabot sa atong kinabuhi, kinahanglan kabalot mo pasalamat sa Ginoo. Hallelujah. Praise God. Aron kanunay tang grasyahan, no? Panalanginan, tabangan, kaluyan ug dunay himuon nga mga dinagko nga mga butang as well. Praise God nga moabot sa ato nga kinabuhi. Nagikan sa ginagmay hantod nga mahimo kining dinagko. Praise God by God's grace. So thank you so much for watching. Until next time, God bless and happy blessed Sunday everyone. Praise God. To God be all the glory. Amen. Praise God. Amen.